طرح یہ بتا دیں کہ ڈسکا کے الیکشن کے اوپر رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ کوئی کردار نہیں ہے اور سینٹ میں بھی غیر جانبدار کردار ادا کرنے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال پوچھا. ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کی اپنی پٹیشن کے اندر بھی جو آج جمع ہوگی کہ ہمیں پورے حلقے میں ری الیکشن چاہیے. صرف 20 پولنگ اسٹیشنز پہ ری الیکشن نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو 20 پولنگ اسٹیشنز کے جو پریزائڈنگ آفیسرز دھند میں اغوا ہو گئے تھے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور جب وہ واپس باجماعت لائے گئے تو انہوں نے کسی نے یہ کہہ دیا میری اینک ٹوٹ گئی تھی, کسی نے کہا دھند میں میرا فون چل نہیں رہا تھا, کسی نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی تھی. تو جن کی اینکیں ٹوٹ گئی تھیں, جن کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھیں, انہی کے حلقوں میں سب سے زیادہ ووٹس پول ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ پولنگ تو 5 بجے بند ہو جاتی ہے. یہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر پوری رات پولنگ چلتی رہی اور جو پولنگ کی ریشو ہے وہ صبح کو 88 پہ پہنچ گئی. صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے, اس کو ایک لارجر اس میں دیکھنا پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ صبح سے انہوں نے بڑی منظم دھاندلی کی ہے اور صبح سے انہوں نے پی ایم ایل این کے جو اسٹرانگ ہولڈز تھے, پورا ڈسکا ماشاءاللہ پی ایم ایل این کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, تو انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ پہلے فائرنگ کر کے ووٹرز کو ہراساں کیا. سب سے پہلا اصول ووٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ جس بھی پارٹی کو وہ ووٹ کرنا چاہتے ہیں, ووٹرز کو, عوام کو ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ اور ایک اچھا ماحول فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کر سکیں. تو وہ ان سے چھینا گیا, ان کا بیسک رائٹ ان سے چھینا گیا, ان کو خوف و حل تو وہ ان سے چھینا گیا, ان کا بیسک رائٹ ان سے چھینا گیا, ان کو خوف و ہراس کے ماحول کے اندر ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا گیا. اور تب بھی جب ڈسکا کے اور وزیرہ کے بعد کے عوام ڈٹر نہیں ہوئے, پیچھے نہیں ہٹے, تو انہوں نے پھر بائی ڈیزائن پولنگ سٹیشنز کو بند کر دیا. 6 گھنٹے پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ سسپینڈ کی گئی. ہم نے وہ ویڈیوز عوام کو دکھائیں, میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کی کہ جہاں پر عوام دروازہ توڑ رہی ہے کہ دروازہ کھولو پولنگ سٹیشن کا, اور دروازہ بند ہے. اور جب اندر وہ دروازہ توڑ کے داخل ہوئے تو سارے پریزائڈنگ آفیسرز سب لوگ ڈیسک آگے رکھ کے بالکل خالی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بھی ووٹر اندر نہیں تھا, لیکن پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند رکھے گئے. اس کے بعد جب عوام نے دیکھا کہ پولنگ کا ٹائم جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر دروازے شروع کیے, پولنگ سٹیشنز کے دروازے کھلوانے شروع کیے. تو اس طرح تو اور گلیوں میں مطلب پولنگ سٹیشنز کے باہر جو گلیاں تھی, محلے تھے, وہاں دور دور تک شہر کے ووٹرز تھے اور پوری دنیا نے دیکھا اس کو. تو شہر کے ووٹرز کو اس طرح بائی ڈیزائن پولنگ سلو کر کے پولنگ پروسیس سے باہر رکھا گیا, ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. اس کے بعد آپ نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے, میں نے خود ٹویٹ کیے تھے کہ کس طرح انہوں نے پولنگ کے تھیلے ہی, ووٹس کے تھیلے ہی اٹھا کے بھاگ گئے. اور آپ اس پریزائڈنگ آفیسر کا کیا نام ہے اس کا, وہ جو ایک تصدق حسین ہے, اس نے بھی یہ گواہی دی ہے. اس نے گلے میں اپنا کارڈ بھی پہنا ہوا ہے, اس نے اپنا نام اور پولنگ سٹیشن نمبر بھی بتایا ہے. اور اس نے کہا کہ ہمیں زبردستی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی گاڑی میں نہیں, دوسری گاڑیوں میں بیٹھو اور مطلب اغوا ہو جاؤ. اسی طرح وہ جو ووٹ چور ایک پریزائڈنگ آفیسر پی ٹی آئی کا کارندہ پکڑا گیا ہے, وہ ووٹ کا تھیلا چوری کر کے فرار ہو رہا تھا, اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور وہ سب ویڈیوز عوام کے سامنے ہیں. تو اس کے باوجود جب مسلم لیگ نون جیت رہی تھی, اس تاریخی بلیٹنٹ نیکڈ دھاندلی کے باوجود جب مسلم لیگ تب بھی جیت رہی تھی الحمدللہ, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دھند کی آڑ میں وہ 20 افسران کو یہ اغوا کر لیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ الیکشن کمیشن کی اپنی پریس ریلیز بھی کہہ رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ 20 واپس لائے گئے تو ان کے نتائج میں رد و بدل تھا. اس کے بعد آپ صرف یہ بتائیں کہ میں 20 حلقوں کا یا 20 پولنگ سٹیشنز کا کس طرح سے مان لوں ری پول. مجھے تو پورے حلقے کا, میرے پورے ڈسکا کا ووٹ چھینا گیا. ہم کیسے مان لیں اس کو؟ ہم نہیں مان سکتے. پورے ڈسکے کا الیکشن دوبارہ ہوگا, اور الیکشن کمیشن سے میں یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں ری پول پورے حلقے کا دیا جائے ڈسکا کا, بلکہ جو بھی ذمہ داران ہیں, چاہے وہ آئی بی کے آفیسرز ہیں, چاہے وہ کسی اور ادارے کے آفیسرز ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے آفس ہولڈرز ہیں,
जो डस्का में बैठे रहे और ये काम अपनी निगरानी में करते रहे, चाहे वो इंतज़ामिया के अरकान हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके अंदर वो ज़हीर विर्क साहब जो हैं वो शामिल हैं, और चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे वो जो वज़ीर आला पंजाब हो या जो भी हों, उन सब को के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि इस घिनौनी प्रैक्टिसेस को हमेशा के लिए मुल्क से ख़त्म किया जाए। मरियम, आपको पहले तो मुबारकबाद हो, हमजा की बेल हो गई जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। पौने 2 साल बाद ना तो कोई सबूत न पेश कर सकी, इस पर आप अपने ताबेदार को क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी? देखिए, हमजा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बड़े सब्र और हौसले से दी। एक इकलौती बेटी है उसकी जो अल्लाह ताला ने उसको 20-22 साल के बाद दी, वो उसके बगैर बड़ी हो गई। जब वो जेल गया तो शायद वो चंद माह की थी, तो लेकिन वो डटा रहा, नैरेटिव पे भी खड़ा रहा, पार्टी का साथ भी उसने डट के दिया, एक दिन के लिए नहीं वो घबराया। तो हम सब मिलके पहले तो हमजा शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। और जिस तरह जुल्म उसके साथ हुआ और बाकी मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ जिनको महीनों सालों जेल में रखा गया और आखिर में इनको धूल चाटनी पड़ी, एक पैसे की कोई करप्शन या कोई रॉन्ग डूइंग नहीं निकली, तो ये जो जुल्म और ज़्यादती होती है ये कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर नहीं होती, और वो वक्त दूर नहीं है भाई कि जब इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब ब्रॉडशीट पे आ जाएं, जिसको मैंने पहले दिन ही फ्रॉड शीट कहा था। इसी तरह हर आने वाला दिन इनको जलील और ख्वार कर रहा है, इनको रुस्वा कर रहा है, इनको एक्सपोज कर रहा है, इस जाली वोट चोर इमरान खान को और उसकी हुकूमत को एक्सपोज कर रहा है, और मियाँ साहब को अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। ब्रॉडशीट की बड़ी बातें सुन रहे थे कि ये सबसे पहले तो ये सामने आया कि इमरान खान उनसे मिला और उसके बाद इमरान खान की अपने हुकूमत के कारिंदों ने जिन्होंने एहतसाब का झूठा ठेका उठाया हुआ है, वो इनको रिश्वत की ऑफ़र करते रहे और कहा गया कि हमारा कमीशन हमें दें। और आखिर में क्या हुआ, पैसे लेने गए थे और नवाज शरीफ से निकलवाने गए थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए, और नवाज शरीफ को उल्टा इनको 45 लाख रुपया पाकिस्तानी अदा करना पड़ गया। तो इससे बड़ी बदनामी, रुसवाई और क्या होगी कि पूरी दुनिया के सामने आप एक्सपोज हुए। और ये भी मैं बता दूं, और ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कौमी ख़जाने को इन वोट चोरों, आटा चोरों, चीनी चोरों, बिजली चोरों ने नुकसान पहुँचाया है, वो सब ये ब्रॉडशीट में भी जो हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माने भरने पड़े हैं अपने इंतकाम के, और अपने जो गलत मलत और झूठा एहतसाब किया था और इंतकाम किया था उसमें इनको पहली दफ़ा हुआ है कि किसी एम्बेसी के पाकिस्तान के अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए हों और उसमें से पैसा निकलवा लिया गया हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर के पैसे थे, जो इन्होंने इंतकाम की नज़र किए हैं और अपने झूठ की नज़र किए, वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इनकी जेबों से निकलवाएगी। चाहे वो बनी गाला का 300 कनाल का घर बेच के अदा करना पड़े, या वो जमान पाक का घर बेच के अदा करना पड़े, या वो जो फॉरेन फंडिंग में अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है वो पैसे वहाँ अदा करने पड़े। मशाहिदुल्लाह खान साहब की जगह जो है सेनेट में किसको लाया जा रहा है, और दूसरा 2 मार्च के लिए आपके जो है वो नोटिस जारी हुए नैब से, उसके हवाले से खबरें चल रही। देखिए, सबसे पहले परवेज़ रशीद साहब की बात मैं कर लूँ तो पूरी दुनिया को पता है कि परवेज़ रशीद साहब को सेनेट से क्यों बाहर रखा गया। उसकी वजह ये नहीं है कि वो ये तब से चला आ रहा है जब एक इलेक्टेड हुकूमत पे दबाव डालकर उनको निकलवाया गया और उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई। मैं तो उनको कह रही थी, आपको मुबारक हो परवेज़ अंकल, आप मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की सफ़ में आके खड़े हो गए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उनको क्यों निकाला गया। ये लोग जो हक़ का स्टैंड लेते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सिविलियन सुप्रेमेसी के ऊपर खड़े रहते हैं, बल्कि स्टैंड लेते हैं और कहते हैं कि कोई भी इदारा अपने आईनी हदूद से बाहर निकल कर कोई काम नहीं करेगा, और झुकने से इनकार कर देते हैं। उनके साथ ये सलूक होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 किस्म के इंसाफ हैं इस मुल्क में। परवेज़ रशीद साहब के फ़ैसले ने और ज़्यादा मज़ीद उसको बेनकाब कर दिया। आप देखें कि जो PTI के बदनाम ज़माना किरदार हैं,
جن کے بارے میں غنڈہ گردی اور رانگ ڈوئنگ اسٹیبلش ہو چکی ہے وہ ان کے پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. اور پرویز رشید جن کے پاس سوائے اپنی عزت اور اپنے ایک اصول کے اور جمہوریت کی جد و جہد کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ, یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ایکسپوز ہوئے ہیں, یہ پوری قوم نے دیکھا ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ آج تو چل گیا, کل شاید چل جائے, لیکن بہت عرصے تک یہ چیزیں نہیں چلیں گی. تو یہ جو انصاف کے دو معیار ہیں, یہ انصاف کے اوپر ایک دھبا ہیں, اور اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو پس پردہ کردار ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے, عدلیہ کا چہرہ داغدار ہوتا ہے. تو یہ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. دوسرا, آپ نے میرے خلاف نیب کی نوٹسز کی بات کی, تو میرے خیال ہے سنا تو میں نے بھی یہی تھا, پھر اچانک سنا کہ وہ دھند میں وہ نوٹس بھی گم ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کا آپ کے پاس یہی علاج ہے. آپ کے اوپر وہ جو بھی بات کرتی ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کی جو کسی بھی نہ عوام کی جو ایک سٹرگل لے کر ہم ساتھ چل رہے ہیں اس کا توڑ آپ کے پاس نہیں ہے. یا آپ کے پاس دھند میں بندے اغوا کرنا آپ کا شیوا ہے, یا دھاندلی کرنا آپ کا شیوا ہے, یا یہ کہ جس کو آپ ان جھکا نہیں سکتے اس کو آپ اغوا کر کے جیل میں ڈال دیں, یہ بھی اغوا ہے. اور عمران خان صاحب ایک اب اسٹیبلشڈ اغوا کار ہیں, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ میں بالکل نہیں ڈرتی. پہلے بھی انہوں نے مجھے ناحق 2 دفعہ اندر رکھا. یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اندر رکھنا جو ہے نا, کسی کو جیل میں بند کرنا جھوٹے مقدمات میں, وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. آپ اس سے نہ صرف یہ کہ کسی کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے, بلکہ جب آپ ناحق اس میں جیل میں ہوتے ہیں تو جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور آپ پہلے سے بھی زیادہ, کم از کم میں پہلے سے بھی زیادہ توانا ہو کر اور اپنا جذبے کو تقویت دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 2 مراحل میں سے بھی گزارا. تو اگر آپ کے پاس یہی ایک دنیا کو دیکھنے دیں کہ آپ کتنا ڈر رہے ہیں, ہر جگہ آپ فیلئر ہیں, آپ گورننس میں فیلئر ہیں, آپ فارن ریلیشنز میں فیلئر ہیں, آپ اپنی گورننس میں فیلئر ہیں, آپ قیمتیں کنٹرول کرنے میں فیلئر ہیں, آپ عوام کو ریلیف دینے میں فیلئر ہیں, بلکہ آپ مجرم ہیں ان کے. تو اگر یہ آپ نے اپنے کفن میں آخری کیل ٹھونکنا ہے تو ضرور کریں. یہ میڈم یہ بتائیے گا کہ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ پورے حلقے میں الیکشن ہونا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صرف 23 حلقوں میں ہوگا تو ایسی صورت میں پھر نون لیگ کا کیا ڈیسیجن ہوگا, کیا بائیکاٹ کریں گے یا کیا؟ نہیں, یہ ذرا ایگزمپشن کی بات ہے, پہلے فیصلہ آ جانے دیں. وہ ابھی مقدمہ سن رہے ہیں. ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں جو ہم نے پیش کیے ہیں. الیکشن کمیشن کی اپنی فائنڈنگ بھی یہی ہے, کیونکہ ان کی پریس ریلیز بھی یہی کہہ رہی ہے. تو پہلے فیصلہ آنے دیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں چیف الیکشن کمشنر سے کہ یہ آپ کے پاس موقع ہے. آپ کا جو ای سی پی ہے ایک قومی ادارہ ہے, اور ووٹ کی عزت کروانا, ووٹ کی حرمت کی حفاظت کرنا, پاکستان کے عوام کے حق رائے دہی کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور 22 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ آپ کے پاس شاید پہلا اور آخری موقع ہے کہ آپ ایک اصولی سٹینڈ لے کر انصاف کریں اور پاکستان کے اور ڈسکا کے عوام کو انصاف دیں, اور آئندہ کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دے کر آئندہ کے لیے ایسے واقعات کو روکیں. سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں, کتنا اسٹرینتھن آپ کو کرے گی, کیونکہ اس وقت کیا حمزہ کی واپسی کی ضمانت کو آپ مسلم لیگ نون کو کے حوالے سے کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اسی وقت صرف ایک ہی جو ہے وہ شریف خاندان کی جو ثبوت ہے وہ میدان میں ہے, اب ان کا آنا آپ کو کتنا اسٹرینتھن کرے؟ بہت زیادہ, کیونکہ وہ بہت محنتی ہے, اپنے کام کو, سیاسی کاموں کو اچھے سے جانتا ہے, اور اس کی کمی مجھے ہر موقع پر محسوس ہوئی, پارٹی کو محسوس ہوئی. اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا تو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, اور ہم دونوں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ میاں صاحب نے جو جد و جہد شروع کی ہے پاکستان کے عوام کی خاطر, اس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ بتائیے گا سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے صدارتی متبادل امیدوار کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ اناؤنس کر دیا آج ہم نے, ابھی نہیں کیا, ابھی آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی. میاں صاحب کی یہ, کیونکہ مشاہد اللہ صاحب ہمارے بہت ہی شاندار ایک پرانے سویلین سپریمیسی پہ کھڑے ہونے والے جمہوریت کے علم بردار تھے, پارٹی کے وفادار تھے. میاں صاحب کے ایک بہت
बाएतमाद साथी थे, एक बहुत जमहूरियत की बहुत तवाना आवाज़ थे, उनकी कुर्बानियाँ हैं। मुझे उनकी मुलाकात मेरे साथ हुई थी जब मुशर्रफ ने कूक किया था और मियाँ साहब जो है वो कराची में अरेस्टेड थे, तो वहाँ पर ही मैंने इनको तब देखा और वहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात हुई। 1999 की मैं बात आपको बता रही हूँ। तब से उन्होंने उनकी कुर्बानियों का, उनकी जिद्दोजहद का सिलसिला जारी है। तो ऐसे इंसान को याद रखना और हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने जिसको अपना कवरिंग कैंडिडेट बनाया था वो उनका बेटा है अफनान, डॉक्टर अफनान, एक PhD हैं और कमाल का लड़का है, बहुत लर्नेड और ऑब्वियसली क्योंकि जमात से उसका ताल्लुक़ है, अपने वालिद के साथ क्लोज़ रहा है, तो वो असूल उसने भी अपनाए हैं। तो मियाँ साहब की ये एक ख्वाहिश थी कि उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा है, देखें क्या फ़ैसला आता है। लिस्ट जल्दी आपके सामने आ जाएगी। बिलावल भुट्टो भी आज पहुंच रहे हैं, मुलाकात आपकी होगी और पहुंच गए मतलब, और गिलानी साहब के बिलावल भुट्टो मेरे पास इंशाल्लाह ताला कल आ रहे हैं और ये उन्होंने कहा था, तो मैंने उनको कहा आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बल्कि मेरे साथ लंच करें। तो कल वो आएंगे इंशाल्लाह ताला, उनसे मिलके बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सदारती रेफरेंस, आप क्या देख रही हैं कि उसके अंदर जो फैसला अभी तक जो नज़र आ रहा है, जो जितनी भी हम उसकी ऑब्जर्वेशन सुन रहे हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ वो जाता नज़र आ रहा है, अगर यही फैसला आ जाता है, मुस्लिम लीग नून उसे तस्लीम करेगी या क्या देख रहे हैं? मैं इसके बारे में, मेरा वही असूली मौक़िफ़ है जो पहले दिन था। मैं ये समझती हूँ कि ये जो इलेक्शन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो फ़ोन करवा के लोगों को, MPAs को, MNAs को, सेनेटर्स को दबाव में लाया जाता है, ये खुफिया वोटिंग जिनको सूट करती है उनको करती है। लेकिन मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो, क्योंकि ये आइनी शिक है, इसके अंदर कोई तरमीम अगर लानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन वो ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती। हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस कानून को तब्दील भी करेंगे। अल्लाह ताला करे कि कोई बेहतर जमहूरी हुकूमत आए, उसके साथ बैठ के उसके साथ पूरा तावन भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की भी अगर हुकूमत आइंदा आती है इंशाअल्लाह, तो उसमें भी हम ये तरमीम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये तरमीम करना सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक़ है, वही ये तरमीम करेंगे। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ये एक सियासी मसला है, आप इसमें पार्टी ना बने। और ये लोग तो चाहते हैं कि पहले हमें फ़ोन करवाए गए कि प्लीज़ बैठ के इमरान खान के साथ पार्लियामेंट से इस पे लेजिस्लेशन करें। हमने इनकार कर दिया, हमने कहा कि हम इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो फिर वो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टी ना बने, क्योंकि ये परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, जब इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, जब हर तरफ से उसको नाकामी और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जब वो ग्राउंड से, बैटल फील्ड से रिट्रीट कर रहा है और हर जगह वो फेलियर है और उसके अरकान भाग रहे हैं, उसके MNAs भाग रहे हैं, उसके MPAs भाग रहे हैं और एक बगावत सी हो चुकी है उनके रैंक्स के अंदर। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की आवाम उसको एक बायस्ड फैसला समझेगी। मैं दोबारा से कह दूं कि ये 2 साल 3 साल पहले जब इनका सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, तो इमरान खान को तब शो ऑफ हैंड्स नहीं याद आया, तब उनको ओपन बैलेट याद नहीं आया, तब उनको ट्रांसपेरेंसी याद नहीं आई, तब उनको ये याद नहीं आया कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तब उनको ये नहीं याद आया कि ख़रीदे जाते हैं और फ़रोख्त किए जाते हैं अराकीन। और ये भी लोगों को बताएं कि ना सिर्फ आपने अराकीन को उस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त की, बल्कि आपने एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया, उनसे फ़ोन करवाए और दबाव डलवाकर, फाइलें खुलवाकर अपोजिशन के अरकान की आपने उनको ख़रीदा, उसको भी ख़रीदना कहते हैं। तो आज अचानक आपको जब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल रही है, खिसक रही है, तो आज आपको याद आ गया कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर आप करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इस गंदे सियासी खेल में घसीटेंगे, तो हम आपको एक्सपोज करेंगे और ये
काम आप बिल्कुल सर झुकाकर, जिस तरह पोलिंग स्टेशन के अचानक वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुंह लटकाकर और सर झुकाकर बगैर नजरें मिलाए हुए आरओ ऑफिस में अचानक सुबह वारिद होकर चले जाते हैं, ऐसे हम आपको आंखें बचा के नजरें चुरा के गुजरने नहीं देंगे, हम आपको पूरा एक्सपोज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ले लें। एस्टेब्लिशमेंट है दस्का के इलेक्शन में और सेनेट के इलेक्शन में गैर जानिबदार है एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिकली। मैं ये समझती हूँ कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है तो उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। और इलेक्शंस लड़ना, पॉलिटिकल जो मैदान है, पॉलिटिकल जोड़ तोड़ है, सियासी हिकमत अमली है, उसमें न सिर्फ ये कि दखल अंदाजी करना बल्कि एक पार्टी को सपोर्ट करना, एक नाकाम खान को, वोट चोर को सपोर्ट करना जो खुलकर अवाम के सामने आ चुका है, जिसने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, एक ऐसी हुकूमत को दवाम देने की कोशिश करना, उसके पीछे खड़ा होना, उसके लिए कोई एफर्ट्स करना, अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के सामने आके खड़े होने वाली बात है जो कि किसी भी तरह अदारे के लिए अच्छी नहीं है। बस ये लास्ट क्वेश्चन जी 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 बिल्कुल, जनरल काउंसिल का इजलास है। कि आपके जो अरकान हैं वो इंटैक्ट हैं या कोई ऐसा कुछ नहीं, माशाल्लाह जिनके इंटैक्ट नहीं है, मुसीबत उनको पड़ी हुई है। और मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये बता दूं कि जब अवाम, स्पेशली पीटीआई जो भानुमती का कुंभा जोड़ा गया था ना इधर उधर से लोग उठा के, उनकी ज़ाहिर है उनके पीछे जो ताकतें थी, उन्होंने ये पीटीआई उनको इसी तरह बनवाई, तो उनकी पीटीआई से कोई हमदर्दी नहीं है। जब उनको ये नज़र आ रहा है कि इतनी धांधली के बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह जीत गई है तो पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं दोबारा कहती हूँ कि नौशहरा में हमने माशाल्लाह इनको घर में घुस के मारा है। अगर नौशहरा से पीएमएलएन जब कभी नहीं जीती, नौशहरा से जीत सकती है। अब आप बेशक अपनी शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कहें कि जी वहाँ हमारी पार्टी की आपस की लड़ाइयाँ थीं, वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ अवाम ने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। अब आप अपनी जैसे मर्जी अपनी शर्मिंदगी खिफत छुपाएं, उससे असल बात नहीं छुपती। और दूसरी बात ये कि मैं आखिर में ये भी कह देना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल पीटीआई इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं, और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहाँ से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ईसीपी के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएँ, और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ख़ुद सच बता दें और मज़ीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हक़ाइक़ मुझे आवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह वो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ पीटीआई का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीजें एक्सपोज ना की तो ये मैं कर दूंगी। बस आखिरी सवाल, इमरान खान कब घर में इसका इलाज मुमकिन नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं बाहर नहीं जा रही। शुक्रिया। इमरान खान घर कब जा रहे हैं? अगली डेडलाइन बता दे मैडम। सेनेट इलेक्शन है, लॉन्ग मार्च। देखो मेरी बात सुनो, मुझे तो मैं तो तारीखें नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि उनकी जो हरकतें हैं ना, उनका जो घबराना है, उनके जो हवास बाख्तापन का सबूत है। देखो इतने नाअहल और इतने नालायक हैं और इतने घबराए हुए हैं कि धांधली भी सही तरीके से नहीं कर सके, उसमें भी सबूत नहीं, सबूतों का एक अंबार छोड़ गए हैं। तो ये जो इनकी घबराहट है, जो इनकी हरकत और सकनात हैं, जिस तरह इनके सांस हाथ पांव फूले हुए हैं, उससे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हमसे पहले उनको पता है कि वो कब जा रहे हैं। शुक्रिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज